ભરૂચમાં મુંડેશ્વરી માતાનો રજાઈ જયંતિ મહોત્સવ 10 ફેબ્રુઆરીએ ભવ્ય શોભાયાત્રા, મહાકાલ ઝાંકી અને ફાયર શો સાથે ઉજવણી કરાઈ। ભરૂચના લિંક રોડ પર આવેલ શ્રી ભૃગુપુર મોડ મોતી સમાજના કુળદેવી શ્રી મુંડેશ્વરી માતાજીની 25માં પાટોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી। આગામી 10મી ફેબ્રુઆરી માસુ તેરસના રોજ કરવામાં આવશે। આ રજત જયંતિ મહોત્સવની ઉજવણીની શરૂઆત સવારે 6:45 દાંડિયા બજારમાં આવેલ શ્રી અંબાજી માતા મંદિર ખાતે મહાઆરતીથી થશે। कार्यक्रम मुख्य आकर्षण सांजे 4:30 कलाके निकलनारी 25मी शोभायात्रा रहेशे, जे हितेशनगर मंदिरथी प्रारंभ थईने सिविल रोड और शक्तिनाथ थईने श्री नारायण बापूना आश्रमे समापन थशे। शोभायात्रामां श्री मुंडेश्वरी मातानी नूतन मूर्ति मुख्य आकर्षण बनशे। विशेष रूपे जलंधर पंजाबना प्रख्यात महाकाल झांकी ग्रुपना रुद्र राहुल पुरीजी तेमनी अनोखी कलाकृति प्रथम वखत गुजरातमां रजू करशे। कार्यक्रमना सूरतना धारासभ्य पूर्णेश मोदी अने भरूचना धारासभ्य रमेश मिस्त्री सहित अनेक अग्रणीओ उपस्थित रहेशे। सांजे 7 वागे नारायण बापूना आश्रम खाते महाआरती योजाशे, ज्यां 51 किलोनी केकनी प्रसादी वितरण कराशे અને ત્યારબાદ મુંડેશ્વરી માતાના મંદિરે ભવ્ય ફાયર શો યોજાશે અને સાંજે 7:30 કલાકે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કુળદેવી મુંડેશ્વરી માતાના પાટોત્સવ મહાસુદ તેરસ નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તારીખ 10/2/2025 સોમવારે સાંજે 4 વાગે શોભાયાત્રા हितेशनगरना मंदिरथी प्रस्थान करशे। नर्मदा चेनल शक्तिनाथ मुंडेश्वरी माताना मंदिर थई बाजुमां आवेला नारायण बापूना आश्रममां महाप्रसादी अने महाआरती साथे पूरी थशे। आ रजत जयंती निमित्ते शोभायात्रामां विशिष्ट आकर्षणो राखेला छे, जेमां जलंधरथी रुद्र महाकाल ग्रुप महाकालेश्वर महादेवना अलग अलग स्वरूपनी कृतिओ रजू करशे, जे गुजरातमां अने भरूचमां सौप्रथमवार आवशे। आ शोभायात्रानो लाभ लेवा माटे खास ज्ञातिजनोने, भक्तजनोने, समाजना बधा ज लोकोने मुंडेश्वरी सोशल ग्रुप हार्दिक आमंत्रण आपे छे। तमारुं आमंत्रण स्वीकारीने खास शोभायात्रामां अने महाप्रसादीमां उपस्थित रहेवा माटे हार्दिक अपील श्री मुंडेश्वरी सोशल ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट करे छे। सो हेलो ऑल ऑफ यू, जयशंकर महाराज। मैं रुद्र राहुलपुरी, अमृतसर पंजाब से। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ आपके शहर भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात 10 फरवरी 2025 को, जहाँ पे मोटेश्वरी माता मंदिर की बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो उस शोभा यात्रा में आप सभी जरूर पधारिए और करते हैं मिलके कुछ तूफानी। जय शंकर महाराज। हर हर महादेव। शंभो नाथाया।